Works is excluded. It is not included when it comes to salvation. Verse 25, muna itong salvation. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. That's our salvation. Faith, 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 believing, trusting. Mo na yung message sa atua, sa Ginoo, sa atong salvation karong panahon na. Faith, believing, trusting. So you cannot mix works and grace sa Biblia. Dili pwedeng mag-mix ang works and grace. Mo equate sa grace is faith. Ang grace is not works. Ang faith is not works. So kanang duha, sila lang ang pwedeng magkaparehas. Ang atong salvation sa atong panahon karon is through faith in His blood. It is a one-man rule. Okay, Proverbs 11 verse number 30. Huwag basahon din sundi sa iyong mata. Verse number 30, it says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So, atong sigutan ay kabuntagon. Soul winner versus soul deceiver, or soul winner or deceiver. So, ang pangutana is, are you a soul winner or a deceiver? There are a lot of people pretending to be a soul winner when in fact they are deceiver. Daghan kayo siya. I'm thinking they win souls for Christ. But the sad reality is that these people, they might even know that they are deceiving people. They might not know ang ilahang kahimtang pahisalaag na sila sa mga kalag sa tao. Zealousness in the Lord's work does not equate anyone to being the messenger of truth or preacher of the truth. A preacher or messenger of truth will always uphold and highly regard the biblical truth, not heresy. May problema sa daghan kayong nagpakaaranginon nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. In fact, daghan kay mga tao nga gahimo niya na. They think na pag grabe ang imong zeal sa pagpangalagad, you are very enthusiastic sa bulaton sa Ginoo, does not necessarily mean na you are a preacher of the truth. Dili na sa mo'y basihanan ang imuhang kadasig sa pagsangyaw, kadasig sa paglakaw, house to house, kadasig sa pagdala sa pulong sa Ginoo, pag-adto sa mga balay, wala na nagpasabot nga you are a soul winner. Still, ang barometer sa ato ang pagka messenger of truth, gibase sa ato ang pagtulunan. Daghan kay kung makit-an nga mga tao preaching, doing street preaching, house to house visitation, mga daghan kay diri baktas-baktas sa kadalanan. Sometimes people preaching on the bus, passing the offering plate, o gipangayo og mga offering sa mga buses. Na di na siya may ilhanan nga they are messenger of truth.
They are not soul winner, they are deceiver. Ano man, based sa ilahang content sa ilahang preaching, content sa ilahang message. So, dihan mo makita, pag once ang katudluanan sa usa ka tawo, i-compare nimo sa pulong sa Ginoo, you can definitely say nga ang maong klase sa teaching or sa maong doctrine nga ang giwali dili iya sa Ginoo. So kung saan to pag-ila, if a person was he a soul winner or is he a soul winner or a deceiver, na ay mga barometer, doon ay mga timailhan ni ana, doon tay kinahanglan standard nga para mailhan nato ang usa ka tawo if he really a soul winner or a deceiver. So muna atong tan-awon ning kabuntagon. Or it might be he is propagating heresy. Muna lisod kayo. Now, nining nga lesson atong makit-an ang gitawag pag ila nining gitawag o pag-determine nining duha, soul winner or soul deceiver or deceiver. Now, when it comes to soul winner, iyan is side sa Ginoo. Now, when it comes to a deceiver, simply side na sa Yawa, because Satan himself is the great deceiver. He is the great pretender, the great deceiver, nga mo'y nag-deceive sa daghan kayong mga katauhan. In according sa itong human history, makita nato sa Biblia, in biblical perspective, nga ang Yawa aning kamot siya, he is deceiving people. Now, sa ito pag-ila, nga ang tao, dili siya soul winner, kundi deceiver. No? So, you are a deceiver and not a soul winner if you preach. Unang-unang butang ito pagtiga din if you preach a bloodless gospel. So mahimo kang deceiver despite of your zeal, no? Grabe mo ka dasig, grabe ang imuhang enthusiasm sa paghahimo sa bulaton sa Ginoo. Despite of the fact nga everyday na ka sa imong simbahan, everyday na ka sa mga bulaton, everyday nag-evangelize ka, everyday nagdala ka sa pulong sa Ginoo kuno. But if you are preaching a bloodless gospel, you are a deceiver, not a soul winner. Una ay pinaka kamatuoran dia. By maybe daghang mga tao nga gahuna-una, he is doing the right thing, he is doing the Lord's work. Daghang mga tao nga gayon ana, gahimo sa buluton sa Ginoo. But in fact, imo makita sa remarks, even si Jesus Christ sa iyang remarks, tanaw nato dinhi. In the book of Matthew chapter 7, and then verse number 21. Matthew chapter 7, verse number 21. It says, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity." Can you imagine yan? Ang saling klase mga tao, they prophesied in the name of Jesus. They have cast out devils in the name of Jesus. They have done many wonderful works in the name of Jesus. Pero sa sultis Ginoo, I never knew you. So ato makita din nining kabuntagon karon,
Wala na nagpasabot, nga grabe ka kadasig, wala na nagpasabot nga naa ka kanunay sa buraton sa Ginoo, wala na nagpasabot nga kanunay kang nagsangyaw kuno sa pulong sa Ginoo. Pero if you are preaching a bloodless gospel, then you are not a soul winner, you are a deceiver. Now, ato makita din anyone who preaches the bloodless gospel is not a soul winner, but a deceiver, regardless of his zeal for the Lord's work. Now, what is a bloodless gospel? Unsa ning bloodless gospel? Many times, ato aning gisibutan diri unsa maging bloodless gospel. And we have a video on YouTube, the 7 damnable bloodless gospel. Ato makita din but bloodless gospel, kung atong tan-awon sa Biblia, bloodless gospel, kung imong i-summarize, that means they do not include the blood of Christ in their presentation of the gospel. The blood of Christ has been removed from the presentation of the gospel. Kung imong tanong diha sa ilang pag-present sa ilahang gospel, wala na ang blood of Christ. Now what they presented, anything or mga ideology, mga gitawag og notion, mga traditional beliefs, kay maoy gipasa sa ilaha, mo'y gitudlo sa ilang simbahan, maura po ilang ginasunod. So, that is not the way to preach the gospel of Christ. Now, ato makita din a bloodless gospel, kung akong tagag-pagtagad, a bloodless gospel, that means it is a perverted gospel. Now, when we say bloodless gospel, that means that is a perverted gospel. Because this is not the gospel, this bloodless gospel is not the gospel of 1 Corinthians 15, 1-4. At makita din muna ang declaration ni Apostle Paul nga gospel. So, any gospel nga dili ni mo nga gospel mo, gitawag sa bloodless gospel. Because there is only one blood-stained gospel, and that gospel is 1 Corinthians 15, 1-4. If you do not know what 1 Corinthians 15, 1-4 is all about, then you are not, probably you are not saved, because salvation is by hearing the gospel, understanding the gospel, and believing the gospel. This is the gospel of our salvation as per Ephesians chapter 1, verse number 13. Nagsulti ni Ana. Nagsulti niya sa pulong sa Ginoo, Ephesians chapter 1, verse number 13. This is my favorite verse in the scripture. One of my favorite. Ephesians 1:13. In whom we also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. So there is the gospel of your salvation. Naada gisulti. And that gospel of salvation is the word of truth. And there is no other gospel nga gimension sa Biblia nga gitawag nga gospel of salvation, especially in the dispensation of grace. That gospel is the gospel of the grace of God. That gospel is the blood-stained gospel. So if you are preaching a bloodless gospel, that means that is a perverted gospel. What is perverted? According to Paul, muna ang perverted gospel. And there's danger kung ang imong napaminawan, perverted gospel. Galatians 1:6, yung sabi, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So there are people who are perverts. Those perverts, munang nag-pervert sa gospel. So if this is not the gospel you believe, you trusted in, then you are a pervert. Yan si Apostle Paul. Would pervert the gospel of Christ, yan siya,
verse number 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached. So sige preach ni Apostle Paul, the gospel of the grace of God. If there are people or unsa pa na angel in siya preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, shall let him be accursed. That is why we do not preach the everlasting gospel here. Kasi ito na i-discussion niya. Because klaro kayo ang gisulti ni Apostle Paul nga this gospel nga iyang gi-preach is at verse number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that which ye have received, let him be accursed. Now, what kind of gospel is this? And when was this gospel revealed? In verse number 11, it says, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So in a special way, si Apostle Paul nakadawat sa mga revelation, and that revelation is the revelation of the gospel. Wala niya ni nakuha sa tao, walay tao nagtudlo niya ni, gi-reveal ni siya directly, gikan ni Kristo ngadto kang Apostle Paul. So mo nisulti ni Apostle Paul. So in other words, this gospel is not the gospel which Peter preached during sa earthly ministry of Christ. This gospel na giwalay ni Apostle Paul, the gospel of the grace of God, is not the gospel which Jesus Christ preached in his earthly ministry. Because Jesus Christ nag-preach siya o gospel. Pero dili na mao nga gospel nga iyang giwalay. Ato na makita niya. So kung doon na may tao nga mo-pervert ini nga gospel, 1 Corinthians 15:1-4, it's about the, kung imong tanawon ang content sa mga gospel. In verse number 3, how that Christ died for our sins. Kung say, ilang kalimtan ng gamay king word ya, tanaw sa 1 Corinthians 15:1-4, na isa ka word ya, nga usay, ginakalimtan sa mga tao. Nga, importante kayo. Verse number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Ha? Masay, kalimtan nila? Kanang word, how. How? How that Christ died? Or how was Christ died? So, unsa man paagya si Kristo namatay? He shed His blood. Totally His blood. Ha? Naubusan siya sa dugo. Yang giula ang iyang dugo. Munang ang atong gospel is a blood-stained gospel, not a bloodless gospel. If you remove the blood of Christ sa presentation sa gospel, then your gospel is perverted. And you are a pervert person. So this gospel, this bloodless gospel is a perverted gospel. Perverted. Perverted gospel. Kung ano ang nahitabo, kung sa pailaing gospel na tumadunggan karon. This bloodless gospel is prosperity gospel. Prosperity gospel. Ang prosperity gospel. Daghang mga tao nagsulti nini, daghang mga tao nagwalin nini. Especially
mga TV evangelist kanang mga dagko kay mga mga churches America, mga prosperity gospel. Unsa ilang isulti? Dili ka anak sa Ginoo kung dili ka panalanginan materially. Can you imagine yan? Luoy kay mga apostles sa unang panahon. Way balay ang katulgan, way maayong kaulian. So if you are not blessed materially, you are not a child of God, because a child of God must be blessed materially. Munang uban na ang kanunay wali ana. Try to observe sa ilang kanunay wali. They always preach about giving. They always preach about money. Mao ni mga tao kanang prosperity gospel preachers. They always. Pero kung sinitabo, ang pastor may grabe ka dato. Nag-iyag mga mansyon, nag-iyag mga mahalong sakyanan, napay mga private plane, tanan luxurious life na sa ilaha. Kinsa na sila? Mga prosperity gospel. They always preach about money. Muna permi ang ilang content sa ilang mga mensahe. Telling people, if you do not give, if you are not blessed, you are not a child of God. Can you imagine ang klase sa mga tao? Ang mga apostles sa unang panahon, di mayong kinabuhi. And in fact, ang unang mga Kristohanon, they sell their material possessions, ilang mga unsay ilang naangkon para itabang sa bulaton sa Ginoo to propagate the gospel of Christ, to propagate the Lord's word, para daghang mga tao maabutan sa mensahe. And now sa atong panahon karon, pasalamat nga we are in a digital era, because everything ato makita sa pulong sa Ginoo, you can access everything. Sa unang panahon lisod kayo, ang maka-access lang sa truth, ang sa panahon lang ang naalang dito sa time ni Jesus Christ sa iyang earthly ministry. Kita diri ang ubang nga mga nasod walay access sa truth. What we have is just the creation of God. Gamay tang dunay Dios kay na di may makahimo ani mga butanga, but the truth, the accessibility of the truth sa unang panahon lisod kayo. But now anyone can access. Pero lisod kayo, daghan pa mga tao, mga tugyapong impyerno, because of tungod sa mga tradisyon. Anay tradisyon, doon na denomination na gisunod. Di na maminaw sa uban nga denomination kay ang ilang pagtuo nga among leader diri mo dyan iya si Ginoo kay maayo kayo, grabe ang wisdom, grabe ang pagpamulong, taas ang naabot, ang mga barometer ng klase sa mga tao. Actually, that is not the barometer sa may preacher of the truth or messenger of truth. That is not the barometer. Kaya ang pasabot niya, taas kay naabot ang imong leader, maayo og trabaho ang imong leader, di na mo basihanan sa truth. In fact, si Jesus Christ was never sa gitawag og enrolled or studied sa gitawag og mga well-known universities. He was just a carpenter's son. Ang iyang mga disciples kinsa mga ordinaryo nga mga tao, ordinary people. Pero ang sisulti sa Biblia, they called these foolish things on earth. Ang iyang gipanggamit mga way hinungdan, mga foolish things ingon sa Biblia. Pero iya mo na iyang gigamit. Why? Ngayong gigamit na siya to confound the wise. So in other words, in this time, di ka pwedeng mo rely sa usa ka tawo, kini kitawanan ni taas kinig naabot, nahimo ning judge, nahimo ning presidente, nahimo ning dili na mo ni basihanan sa truth. Kay klaro sa Biblia, ang basihanan sa truth na sa Biblia bisan pagwa na say ikapakitang gitawag og achievement diri sa kalibutan, pero as long as he preaches in accordance to the word of God, mauna siya
barometer mo na sa standard nga atong makita nga pwede nimong kasaligan. At tanawon nato dinhi 1 Corinthians 1:27, it says, "But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised hath God chosen you, that the things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence." Can you imagine na? So kung naamay reliable kaayo karon nga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo, kanang walay ikapanghinambog nga mga worldly accomplishment, worldly achievements yung ginapakita sa kalibutan nga mo na si Kwanso, dili yung ana ang pinaka reliable nga klase sa tao nga gigamit sa Ginoo, those who are foolish, based, weak, and despised. Those who are foolish, weak, based, and then despised yung klase sa mga tao. Despised mga tao ba nga tinamay sa kalibutan. Mas mo na reliable, ingon sa Biblia mo na reliable, but as long as he preaches in accordance to the Word of God. Pero mayon ka, Dr. So-and-so, Doctor of Divinity, Doctor of unsa pa ning doktora diha, Justice man ni, Associate Justice man ni, Presidente, unsa pa na uban politics. Dili na siya sila mo reliable, ang pinaka-reliable na kining gisultis pulong sa Ginoo. The natural response sa tao is that pag taas kayo og kuan, taas kayo og kung sa ito ganin iyahang taas kayo og titulo. Ang tao mingon nga, amo gani siya ang katuuhan, taas kayo ang titulo. Grabe ang iyahang gituwag og achievements. Grabe ang iyahang gituwag og profile palang daan. That is not di na mo reliable ingon sa Biblia. Mas mutuo juga kay doktor man to. Doktor bitaw presultis Biblia din na yun. Doctor of Divinity ko no. Daghang Doctor of Divinity nga way alamag sa Biblia. Mo na reliable, ngano man mo na usual nga gigamit sa Ginoo. Kanang gitan-aw sa Ginoo nga mga foolish things, murag wa lagi wanay magwatay way dungog ba. Weak, mo na giingon kalibutan nga, weak ni nga tao na, pero mo na gamiton sa Ginoo. Based, based kining pinakaubos niya kasi sa tao. Despised. Despised kay, ay titulong man tawanan na. Napay-uban niya, simbahan niya, asa among simbahan, di may mo dawat din basta dili doktor, Doctor of Divinity, kanyo imagine ha? Di may mo dawat sa imong simbahan kung dili reverend ang among magwawali din kanyo imagine ang klase sa tao. But remember, bisag unsa pa na ka titulado ang ilang leader din ha, once he preaches a bloodless gospel, that person is not a soul winner, he is a deceiver. Prosperity gospel. Another thing, ato makita din ha, ay mga tao ang sulti penitent gospel. What gospel is this? Kanang gospel nga mahimo kag mga sakripisyo, magpenitensya ka. Ay mga ato mabasa sa mga libro sa una. I think si Martin Luther, he was when he was a priest, kasi ginahimo nga penitensya siya ang ugalingon. He walk nga magluhod siya. Murag I think sa ladder padulong sa taas. Nakalimot ko sa mga istorya, but ay mga anak nga mga istorya. Doon ay mga tao nagpenitensya kuno gikan sa pultan simbahan, mulak magluhod padulong sa altar.
ilakaw tuhod, pinitin siya. Uban ay iyon niya, magpinitin siya ko, inigiabot sa gitawag og sa ito gana, yung Kwaresma, sa ito gana, kaning Holy Week, magpa-appeal ko, magpabunal ko, ako'y mag-Kristo-Kristo, magpabunal ko sa kong likod, para maluwas ko. Kaya imagine anang klase sa gitawag og thinking. Thinking, by doing that, kung magpinitin siya sa iyang kagalingon, maluwas siya. That's not the way. That is not the way of salvation, nga magpinitin siya kasi Kristo na ang nahimo sa kaluwasan nimo. O ito nang natay gitawag gospel. What is gospel? The word gospel ang gitawag. Kini ang gitawag gospel. That means good news. The word gospel means good news. Kung sa'y good news, si Kristo na ang ibayad sa itong mga kasalanan. Giula na ni Kristo ang dugo sa Krus Kalbaryo para bayaran ang silot sa atuang sala. That's good news. Maunay good news na naa sa 1 Corinthians 15, 1-4. Si Kristo ang niula sa iyang dugo aron bayaran ang silot sa imong mga kasalanan. Instead mo ato ka, ikaw mubayad sa impyerno, dili ka na mubayad dito sa impyerno kasi Kristo na ang nibayad. Muna ang good news, gospel. Ang sama ang gospel diya kung ikaw pa ay magpinitin sa imong kagalingon. Muna yung mga mindset sa tao nga deceive. Deceive na klase sa mga tao. Deceive ang mga klase sa tao. Wa makasabot unsay dintunganay, what's the purpose? Unsay katuyuan sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Mga deceive na klase sa mga tao. Daghan nga nana. Another thing ato makita din by prayer nga gospel. Nga maluwas sila kung mudawat sila ni Kristo sa pag-ampo. And I've seen that oftentimes during sa akong dating gituwag og denomination, mo na practice. Gusto kang maluwas, dawata ang Ginoo, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing pinagi sa pag-ampo. O can you imagine ana? Dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing pinagi sa pag-ampo. Where is that? Asa man na makaplagan sa Biblia? Asa may bersikulo nga nagsulti ni ana? Nga si Kristo madawat nimo kung imo siyang dawaton pinagis pag-ampo, ya sundan ning pag-ampo, isipan ning pag-ampo, nga imong pag-ampo das Ginoo. Can you imagine ang klase sa salvation? Klaro man kay ang gisulti sa Biblia. Sa unsang pamaagi si Kristo puyo sa atong kasing-kasing, Ephesians 3:16. Ephesians chapter 3 verse number 16. Verse number 17, it says that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love. What's this of this Biblia? That Christ may dwell in your heart by prayer. What man gisulti sa Biblia na? Kaya idukong imo ulo brad. Sundan ng pag-ampo, imo isipan ng pag-ampo, ng imong pag-ampo, dawatas Kristo pinagis pag-ampo. Can you imagine? Yung Biblia sa Kristo mo puyo sa kasing-kasing sa tao by faith, not by prayer. Asa man nakuha man ang bersikulo man? Pero, that Christ may dwell, mupuyo, asa sa kasing-kasing, pinagi sa pagtuo. Wala mang sulti na pinagi sa pag-ampo. So, these are bloodless gospel. Another thing ato makita din itawag periodic gospel. Nakikitawag sa Biblia periodic gospel. Although dili siya itawag og maugid nga praise periodic gospel, but every period ato makita this low period, there's what we call grace period, there's a tribulation period, millennial period or times.
mga dunay mga gidispense in every period nga ato makita sa Biblia. Dunay mga gidispense, the dispense message ato makita sa matag period sa Biblia. So, sa time ni Jesus Christ, naa siya gi-dispense nga message. Unsa iyang giwali dinhi? Gospel gyapon, nagwali gyapon siya gospel. Pero ang moong gospel pa is the same 1 Corinthians 15:1-4. Of course not. Nagwala si Kristo gospel. Tanong nato. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Verse number 23. It says, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel. So, nato makita din Jesus Christ, nag-preach siya o gospel. Preaching the gospel, pero unsang gospel? Gospel of the kingdom. Is this gospel the same sa 1 Corinthians 15:1-4? Of course not. Wala mag-isulti, wala ang Biblia mag-mention siya gospel. That doesn't mean gospel of the grace of God. I have video on YouTube sa kitawag og 7 gospel sa Biblia. Si Abraham, nawalihan siya gospel. Ang giwali ba nga gospel nga tuking Abraham is the gospel of the grace of God? Of course not. Ang gospel ba nga giwali ni Kristo, gospel of the grace of God? Of course not. He's preaching the gospel of the kingdom. Now, ang everlasting gospel ba nga nasa tribulation period, gagiwali sa angels in the book of Revelation, chapter 14, verse number 6, the everlasting gospel is the same gospel as 1 Corinthians 15:1-4? Of course not. Munang gitawag na mga periodic gospel. In every period, dunay gospel nga gi-preach or good news. But when the Bible speaks of the gospel, it doesn't mean nga maunang gospel of the grace of God. Di na siya pwedeng iparihas na. For example, everlasting gospel preached by an angel of God. Di niya pwedeng i-preach din sa church age. Nga naman, may mo siyang accursed. Ingon si Apostol Pablo, though we or an angel from heaven, angel, preach any other gospel than that which we have preached unto you. Yun siya. Let him be accursed. So, ang maong gospel, the gospel or the everlasting gospel, preached by an angel, dili pwedeng i-preach din sa church age. Lahi iyang content. So, muna mga butanga, dili pwede nga dili mo pwedeng i-equate ni mga gospel sa pure nga gospel, sa blood-stained gospel. No one preaches the everlasting gospel in this day and age. Wala yung nagwali, anak. Ano sa manang everlasting gospel? Tanong na ito sa Revelation 14. Ay, nagwali pa ani. Di pwedeng iwali sa itong time. Sisulti dito sa verse number 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Verse number 7, saying with a loud voice, fear God. That is not the gospel, the content of the gospel we have today. Unsa pa? Not only fear God, give glory to Him. Unsa pa? For the hour of His judgment is come, and worship Him. Is that the gospel? Nga mo iwali nito karon? Of course not. So this everlasting gospel has nothing to do with the gospel of the grace of God.
Na kung naay mga tao nga ang musulti nga ang giwali ni Kristo nga gospel is the same gospel we preach today, he is a liar. Kaya atong gibasa sa Matthew chapter 4 verse number 23, preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. The content of his preaching of that gospel is about the kingdom, the promised kingdom. It has nothing to do with the gospel of the grace of God. Tanaw sa gituwag og Matthew chapter 9 verse number 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. So, what kind of gospel is that? Is that the gospel of the grace of God? Ang gospel na preach in Jesus Christ is the same gospel we preach today. Kung naay mga tao, musulti niya na, kanakakala sa tao, baka kunan ako, deceiver ng mga tao. Nga naman, unsaon pag-preach ni Jesus Christ about the gospel of the grace of God, wala pa niya gipaagas ang iyang dugo. Wala pa man siya namatay. Wala pa siya gilubong, wala pa siya nabanhaw. How can he preach that gospel of the grace of God? Buhi pa siya. Ang akong iwali nga gospel, nga ako nang giula ang akong dugo, namatay nako, gilubong nako, nabanhaw nako. Ay, baka kon si Kristo. Pero dili bakakon si Kristo, ang bakakon kaning tao nga nagtudlo nga ang giwali ni Kristo, the same gospel nga mo'y atong gi-preach karon. No, it's not. Sa klaro kayo, the gospel of the kingdom. Ato gospel of the grace of God. Whether gospel of our salvation, gospel of the grace of God, gospel of Christ, and then Paul stated, my gospel, it's the same gospel. Muna nga gospel sa itong panahon karon, gospel of the grace of God. Pero ang gospel ni Jesus Christ sa iyang time, that is not our gospel. That's the gospel of the kingdom intended para sa mga Hudyo. Now, there's a promised kingdom para sa ilaha. Muna good news para sa mga Hudyo. Gisaaran sila usa ka kingdom. And that kingdom is the millennial kingdom, millennial reign of Christ. At it's number 2. You are a deceiver and not a soul winner if you preach not only a bloodless gospel, but number 2, at naman ito din, if you preach a baptismal gospel. Now, what is baptismal gospel? It has to do with the ceremony of baptism. Also known as baptismal regeneration. Muna ibot pasabot ato diya. I-baptismal gospel, it has to do with, connected siya sa ituwag ceremony of baptism or water baptism. Or any baptism nga, ang gilang-gila karon nga baptism. Because there are people nga nagtudlo og immersion nga baptism. Ang daw na po'y uban nga naisimbahan po nagtudlo or pipila ka simbahan nagtudlo nga sprinkling ang baptism. More on, I think, mga Catholics or some of the naiuban aglipay mo siguro o sa panubang Protestant nga nagtudlo sprinkling sprinkling ang sa baptism. So we're talking about baptismal regeneration. Baptismal regeneration is the belief that baptism is necessary for salvation because it is the means by which a person is spiritually reborn and cleansed from sin. Muna ilang tudlo ha? Ang baptismal regeneration nga teaching, usa ni siya sa mga hinungdan nga ang tao ma spiritually reborn.
or born again. And nagtudlo nga ang baptismal or ang baptism, water baptism, mo'y mohilo sa mga kasalanan. Now, this doctrine is held by some denominations while others reject it. Kita mismo ato anang gina-reject nga klase sa doktrina. Baptismal regeneration or baptismal gospel, about baptism. Baptism is not a gospel. Never in the scripture nga ang baptism is part or gitawag siya o siya mismo ang gospel, no? Ang bautismo mismo gospel siya. No. Why gisulti ang Biblia niya? Basta ang isulti sa Biblia nga gospel kana lang ang gidefine sa Biblia sa ato ang panahon karon nga gospel. I'm not talking about the gospel preached in Jesus Christ. I'm talking about sa gospel sa atong panahon karon in the dispensation of grace. Kini lang mao nga gospel ang gisulti ni Paul. The gospel of the grace of God, which involves His blood, shed blood, then His substitutionary death, at makita, burial, and then His resurrection. Muna gisulti sa Biblia nga klase sa gitawag gospel. But this doctrine, at makita, held by some or many denominations or some denominations held this doctrine. Kinang gitawag og baptismal regeneration. Now, kung ato siyang tanawon sa ilang definition, the belief that through baptism, especially water baptism, a person is spiritually regenerated or born again and receives forgiveness of sins. So through water baptism, ang tao mapasaylo daw siya o matao siya pag-usap. Born again siya through water baptism. Now, kung sa may ilang basis sa mga claim, tanang ng ilang claim nga mga supporting verse, ito makita dito, John chapter 3 verse number 5. So, may ilang gigamit nga supporting verse. Nga, ang tubig, gimension din ang yun nilang tubig, gimension din na modo na siya ang bautismo. Na, ano na verse number 5, it says, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, muna ilahang interpretation sa mga passage, nga kanang water na, that speaks of baptism. Now, iyon sa Biblia, discut siya din born again. Ang word nga water, kay kini man gud dinhi duha klaseng pagkatao, nakagituwag og physical birth ug naka-spiritual birth. Ang imong pagkatao, nato na siyang i-debunk nga klase sa claim nga kining water dinhi is baptism. Ato siyang i-debunk this water is not referring to baptism. The water nga ito makita din naghulagway siya sa gitawag o physical birth. Pag ang babae manganak, unsay na din water. In fact, ang bata sulod sa womb naglutaw na sa tubig. That speaks of his physical birth or physical aspect. While spirit, kato makita din naghisgot siya ang spiritual birth. Ang spirit, the Holy Spirit. So in other words, kanang water speaks of his physical aspect. Kanang spirit, naghisgot siyang spiritual aspect, siyang spiritual birth, second birth. So it has nothing to do with baptism, misulti sa Biblia. Ang tao, dili siya pwede maka-experience og spiritual birth, second birth, born again, kung wa siya muuna og physical birth, water. Wa siya matao sa iyang ginikanan, siyang mama. So sa ka makaangkon og second birth, matao una ka sa spiritual
asa imong physical aspect. That's water. Now, that's not baptism. Yan naman, kung mayon ka karon og baptism na, ang sisulti ni Peter. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Verse number 23. Okay, 1 Peter chapter 1, verse number 23. Now, it says, siya being born again. Yung sila, being born again. So, it is a reference. Saya gitawag o born again. Gisutan ni Jesus Christ sa John chapter 3. So, being born again, not of corruptible seed. Is water corruptible or corrupted or corruptible or incorruptible? Siyempre, ang tubig, corruptible. Corrupt na siya. Ang tubig, pwede na siyang mabaho, madugay. Siya, but of incorruptible. Unsa incorruptible dia? By the word of God. Unsa nang word of God na? Kung imong tan-awon sa 25, that word is the gospel. Nagkis ko sa by the word. What's the by the words of God? Dili, words of God. By the word of God. Singular. Unsa nang ang word? Isang gisutan. The gospel. Yun siya. Kini nga gospel. Muna'y ginagamit sa Holy Spirit ang tao ma-born again siya. So, trabaho sa Holy Spirit ang pagka-born again sa tao. In fact, isulti na ni Kristo Jesus to. Spirit siya, ang spiritual birth is nagiskot sa spirit. No? Yan siya. By the word of God which liveth and abideth forever. So, ato makita din na, being born again has nothing to do with water baptism, which is corruptible. Kundili, but by incorruptible by the word of God. Muna'y ginagamit sa Holy Spirit as seed aron ang tao maging maka-angkon siya sa gitawag born again. Yun sa diha. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, that's physical aspect, and of the Spirit, that is spiritual aspect, so he cannot enter into the kingdom of God. Verse number 6, that which is born of the flesh. So nakita niyo mo diha? Born of the flesh is flesh. That's water. That's physical birth. Ang verse number 6, mo'y musulti kung unsa ang verse number 5. Sa duha, flesh. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So, water here is his physical aspect, flesh. Spirit is his spiritual aspect. So, ang interpretation sa verse number 5 is verse number 6. Walay baptism ang gisulti diha. Verse number 6, wala na sultig baptism diha. Ano pa? Ang gamit. Repent and be baptized. Acts 2:38 for the forgiveness of your sins. This message is not the message for us as nasa church age. This message is intended para sa mga Hudyo ng mga tao. Acts 2:38 is not the gospel. It is a message para sa mga Hudyo nga ilang gipatay ang ilang Misaya. So ingon si Peter, repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of sin. Asa ang ilang forgiveness of sin? When the time of the refreshing, pag-abot mo sa chapter 3, dito na ang time of refreshing, sulti ni Peter. Pero ang atong forgiveness of sin, diri sa gospel. Pero sa mga Hudyo, diya sa second advent of Christ. Second coming of Christ. Napasila sulti din Titus 3:5.
gikuha ang tumoy, kalimtan ang una. He saved us by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit or renewing of the Holy Ghost. So He saved us by the washing of regeneration. Pero wala gi quote ang tanan. Ang quotation sa Titus 3:5 mo ni siya. Mo ni ang tinud-anay nga quotation sa Titus 3:5. Ngayon siya diya, verse number 5. Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration. Baptism is a work. Trabaho ang bautismo. Yan, so this Biblia, verse number 5, not by works of righteousness which we have done. Now, ang punta na, kisa may nagtuo ani nga mga naining gitog doktrinahan. At makita di, Catholicism teaches that baptism removes original sin and brings new life. Eastern Orthodoxy views baptism as the means of entering the church and receiving the Holy Spirit. That is true to Acts chapter 2. Pero that is a transitional book. But kana siya nag-transition pa ang maong time. There is a transition happening from Jew to Gentiles, from Peter to Paul. Muna ang transition na ito makita din from the law to grace. Itong makita din ha. And some Protestant groups, example Lutherans, Churches of Christ, believe baptism is closely tied to salvation. Mga grupo at mga born again. As of this time, mga modern era, mga born again, some of the born again groups believe that baptism is necessary and closely tied to salvation. Now, opposition to baptismal regeneration, whose groups ang nag-oppose nining itwag baptismal regeneration. Many Bible believers, particularly Baptists, and some evangelical Protestants reject the idea that baptism itself regenerates, emphasizing faith in Christ alone for salvation. Our verse atong gamit is Ephesians 2:8 and 9. Because I believe salvation is by grace through faith, not by works, including baptism. Mo nagsulti sa Ephesians 2:8 and 9. Even katong Titus 3:5 ato nang tanawon niya. The debate over baptismal regeneration hinges on whether baptism is a requirement for salvation or an outward sign of inward faith. Your view depends on your theological tradition. Now, each of this group na nagtuon ini, ang imuhang view karon dinhi, nagdepende na siya sa imuhang tradition, sa imong denomination. But for us, kining baptismal gospel or baptismal regeneration is not part of the gospel. Wala siya kalabutan sa tuang gospel karon. Number 3, atong tagal-tagal. Not only bloodless gospel, baptismal gospel, but also benevolent gospel. What is benevolent? Something you do. Kindness. Doing good. Muna ang benevolent. That means this gospel, it's all about our good works. Mga tao ang sulti nga, ang pag-adtog langit, pinaagi lagi sa itong paghimo og mga mataro nga buhat. While good works is good na gani, good works good. So, it's good. Pero that's not the means. That is not the way nga ang tao moadtog langit by doing something good. That's not the, atong gisulti, kanang itong mga
mga passages at tanaw sa Biblia nga good works or doing good is not required, no? Is not part of the method nga din ang tao moadto sa langit. Gibasa to ganyan Titus 3:5. Ingon sa diha, not of works of righteousness which we have done. Klaro kay sa Biblia, not of works of righteousness which we have done. Sa dili pinagi sa mga maayong buhat nga atong ginabuhat. Ha? Kundili siya, but according to His mercy, He saved us, kita yang giluwas, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Now, he's talking about regeneration or being born again. So, being born again, and then Holy Spirit or Holy Ghost, di sila pwedeng mag-ulag. Because the way to be born again is by the Holy Spirit, trabaho sa Holy Spirit. Ang tao born again. Nung mag-uba naging regeneration and Holy Spirit, but yan ang trabaho, Holy Spirit na ang trabaho. It's not works of man. Ang trabaho lamang sa tao, mag-present sa pure nga gospel. Dili ning bloodless gospel, baptismal gospel, or benevolent gospel. That is not mo atong gina-present kini. What we present is the blood-stained gospel, the pure gospel of Christ. Another, Ephesians 2:8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. In Shariha. Verse number 8, it says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse number 9, not of works, lest any man should boast. Sa ito makita din na, walay labot ang pagka matarong or paghimo og maayong butang, paghimo og mga gituwag or being kind, manghatag ka sa unsay angay hatagan, mutabang ka sa angay hatagan, wala diha di na mo'y way of salvation. Although it's a good thing na makatabang ta sa ubang mga tao, pero that is not the way of salvation. That's not the basis nga luwason ka sa Ginoo. Ang basis nga luwason ta sa Ginoo if you put your trust in the finished work of Christ. That's the barometer mo na itong basis sa tuang salvation. Dili sa unsa imong gipangbuhat. Although kanang mga butanga maayo na, pero that's not the way to be saved. Yung sa Biblia, not of works, lest any man should boast. Ang sabi din Romans chapter 4. Romans chapter 4. Yung sa ang pulong sa Ginoo. Ato makita din kini nga mga passages excludes sa gitawag og works sa atong gitog salvation. Asa pa diha? Verse number 4. Romans chapter 4 and 5. Romans chapter 4 verse 4 to 5. It said, now to him that worketh. Klaro sa Biblia, to him that worketh is the reward, not reckon of grace. So if you are doing something, ang i-reckon sa imo is reward. Dili reckon with grace. Because grace, in sa Biblia, has nothing to do with works. Yun sa Biblia. It's not reckon of grace, but of death. Verse number 5. But to him that worketh not, yung sa Biblia, to him that worketh not, siya, but believeth on him that justifieth the ungodly. His faith is counted for righteousness. So, klaro sa Biblia na ang mga trabaho sa Biblia di ay mga buluhaton nga imong ipanghinambog, mga maayong buhat nga imong ipanghinambog, mo ni imong buhaton, mo ni imong buhaton, mo ni imong buhaton, mo ni imong buhaton para madto kag langit, bakak na siya. That is a total deception.
So people who preaches that message is not a soul winner. He is a deceiver. Klaro sa Biblia, oh. But to him that worketh not, but believeth on him who did something nga diin mo ay mubayad sa itong mga kasalanan by shedding his own blood. Muna ang ato ang kaluwasan, believing. In that passage, sa itong gipang basa, wala ang works. Ang works excluded siya sa salvation. Wala siya nag-matter sa salvation. Romans chapter 3, verse number 20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith, not by works. Justified by faith without the deeds of the law. Can you imagine na? Works is excluded. It is not included when it comes to salvation. Verse 25, muna itong salvation. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. That's our salvation. Faith, 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 believing, 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 trusting, trusting, trusting. Mao na yung message sa ato sa Ginoo sa atong salvation karon panahon na. Faith, believing, trusting. Anong faith lang yun sa Biblia? Romans 4:16. Therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, that not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. At makita din na. So both Jews and Gentiles, it is by faith. Para ang kaluwasan, ang salta sa Biblia, because ang kaluwasan is by grace. So you cannot mix works and grace sa Biblia. Dili pwedeng mag-mix ang works and grace. Isulti na Romans 11:6. Dili pwedeng imo nang sagulon. Verse number 6, inon sa Biblia, Romans chapter 11. And then verse number 6. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, works is no more works. So, ang works sa Bible, ang works, trabaho, dili siya pwedeng mo equate sa grace yung sa Biblia. Dili. Ang sulti sa Biblia, ang mo equate sa grace is faith. Ang grace is not work yung sa Biblia. Ang faith is not work. So kanang duha, sila lang ang pwedeng magkaparehas. Ang works, wala na. So, benevolent gospel or doing something good, dili pwede nga mahimong way of salvation. Salvation nowadays, sa atong panahon karon sa dispensation of grace, is by faith or through faith in His blood. What blood? Not animal's blood. It is the blood of Christ. Ang atong salvation sa atong panahon karon is through faith in His blood.